मैंने पेमेंट कर ली ट्रांजैक्शन। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार। सरस मेला 2024 आंचलिक वाणिज्यिक मेला केन्दुझर काली पड़िया ठारे अनुष्ठित होइतिला एवं आज तार थिला शेष दिन। एही मेला को राज्य सहित राज्य बाहरर अनेक गुड़िए स्टल आसीथिला। घर करण सामान सहित खाद्य सामग्री, वस्त्र एवं अनेक सुंदर सुंदर हाथ तैयारी जिनिष सब मिलुला। सेथि मध्यरु आम ब्रह्मपुर आचार अन्यतम। चलन देखिबा। एही स्टल रे देखंतु ओडिशा प्रसिद्ध ब्रह्मपुर आचार सांगू पांपड़ बड़ी विभिन्न प्रकार जिनिष केमिति सजेही अछि। ओडिशा प्रसिद्ध आचार पांपड़ ब्रह्मपुर। देखंतु मो झियो आचार को टेस्ट करुची, तार जोटा मन पसंद हम सेठी को नब। भाई मध्य सबु आचार टेस्ट करिया पई ताकू दउछंदी। एठारे 60 रु 70 प्रकार आचार रखाइछि एवं विभिन्न प्रकार पांपड़ मध्य अछि। एही मंचरे संध्या समय विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रकार कला प्रदर्शन होउथला।
राज्य बाहर आसीथिबा देखंतु विभिन्न प्रकारर बाउंश तैयारी घरकरण जिनिस केते सुंदर होइछि मनलोभा। चा कप ठू आरंभ करी फूलदानी पर्यंत एवं फूल चांगुडी ठू आरंभ करी चौकी पर्यंत कांथरे सजेवा पई विभिन्न प्रकारर जिनिस बहुत सुंदर होइछि। ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସବୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଚା କପ୍, ପାଣି ବୋଟଲ, ଚା କେଟଲି, ପାଣି ଜଗ ଏବଂ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଡିସ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଏସବୁ ମାଟିରେ ତିଆରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସହିତ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ମେଳାର ଶେଷ ଦିନ, ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲାଣି। ବାକି କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ଥିଲା। ଆମେ ଆମର ମନ ପସନ୍ଦର କିଛି ଜିନିଷ ବାଛିଥିଲୁ ଏବଂ କିଣିଥିଲୁ ସୁଲଭ ଦରରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।